مرحبا كريم. المباراة كانت صعبة والصعوبة ديالها كانت تكمن في تغيير المدرب. دائما مع تغيير المدرب دائما تتسود واحد الروح ايجابيه وسط المجموعه، وهذا اللي كنا متخوفين منه. وكنا عدد كبير من المباريات هذا الموسم هذا سواء مع المغرب التطواني كان تغيير ديال السي فؤاد الصحابي، شباب الحسيمي كان فريق خام ما كناش عارفين عليه اشياء كثيره، مباريات كثيره اللي تنجيو لواجهوا خصم وما تنعرفوش حتى الطرق باش غادي يلعب. فاليوم تفاجئنا في بدايه المباراه لما شفنا فريق اولمبيك خريبكا لعب باربع مهاجمين بصراع ثلاثه فيهم لاعبي ديال لي كولوار ديال الاجنحه، وحسوني وحدو اللي مهاجم اوسط، فخلقت لنا هذه الحاله خلقت لنا نوعا ما من الارتباك. هذا اللي خلانا انه نمشيو لاسورس، نمشيو للمنبع. مشينا لخط الدفاع ديال اولمبيك خريبكا، درنا بريسينغ او باش ما نخليهمش يخرجوا الكره لهاد اللاعبين لانهم كانوا صراع ويمكن يخلقوا لنا مشاكل في اي وقت. فنجحنا الى حد ما في هذه الطريقه هذه، قدرنا باش نسجلوا هدف. بعد ذلك كان نوعا ما استرخاء وقدر اولمبيك خريبكا يرجع في التسجيل، ولكن ملي تنجيو نشوفوا المباراه او الشوط الاول فكانت عندنا نسبه ديال امتلاك الكره خصوصا وسط الميدان اللي كان فيه المزكوري وفيصل الحدادي. حنا كنا دايرين ثلاثه ديال اللاعبين وسط الميدان، فكان دائما عندنا زياده عدديه. هذا اللي خلانا ربحنا لا باطاي ديال الميليو تاعنا. الشوط الثاني كان من الطبيعي انه اولمبيك خريبكا غادي يحاول يقلب لانه لعب في الميدان ديالو. حنا كنا غادي نعتمدوا على المرتدات اللي تخلينا نسجلوا اهداف، رغم انه ضيعنا مرتدات في الشوط الاول. كنا نهيو الشوط الاول بهدفين او ثلاثه ولكن ما تمكناش. الشوط الثاني الهدف اللي سجلوا اولمبيك خريبكا فاعطاه ثقه اكثر، ولكن بقات الثقه والايمان بالقدرات ديالنا عند اللاعبين وقدرنا انه نسجلوا هدف ديال التعادل اللي خلانا نديو نقطه. كنا صراحه كنا جايين نبحثوا على 3 ديال النقاط لانه الطريقه باش لعبنا تتبين انه الهدف ديالنا اليوم كان هو 3 نقاط ماشي نقطه او الهزيمه. mais الحمد لله حتى نقطه خارج الميدان تكون ايجابيه. شكرا سي هاشم. ما كنشوفش معايا بان فريق اولمبيك اسفي غنطلق من حيث انتهت، بانه اهدر صراحه فوز على فريق اولمبيك خريبكا. لماذا لم يستغل مثلا حمزه خابا عمر المنصوري مجموعه ديال الهفوات اقول الدفاعيه القاتله ديال فريق اولمبيك خريبكا سواء في بدايه المباراه او تقريبا في ربع ساعه الاخير من على نهايتها؟ هذه اخطاء احنا اللي بروفوكينها، احنا اللي مشينا عند اللاعبين ديال اولمبيك خريبكا لانه لما درسنا الطريقه باش يلعب اولمبيك خريبكا شفنا انه دائما تخرج الكره من عند عكادي، هو اللي عنده اكبر عدد ديال التمريرات نحو الهجوم او نحو وسط الميدان، فمشينا عنده ما خليناهمش يخرجوها. فهذا اللي اضطرهم انهم يرتكبوا اخطاء اللي عطاتنا محاولات. للاسف الفعاليه ما كانتش لانه عدد كبير من الفرص تهدرات. مي تنظن انه ما غاديش نلوم اللاعبين لانه صراحه قدموا ما عليهم ومجهود بدني كان كبير خلانا نوعا ما في واحد المحاولات يفقدوا التركيز ديالهم، ولكن تنظن انه بلاو بلاء الحسنين. سيدي هاشم، واش نقدروا نقولوا ان اولمبيك اسفي جاهز 100% للانجازات ايقاع موسم البطوله الاحترافيه؟ لا ما تنظنش، مازال ما وصلناش حتى يمكن 60%، لانه التركيبه البشريه كلها تغيرات، عدد كبير من اللاعبين تغير، خلانا انه خصنا ناخذ وقت اكبر باش نوصلوا لواحد التصور اللي وضعناه في الاول مع المكتب المسير على الطريقه اللي يولي يلعب بها اولمبيك اسفي، على الشخصيه اللي تولي عند فريق اولمبيك اسفي. فحتى 60% يمكن بالغت، 50% يمكن يلاه وصلنا، مازال عندنا عمل شاق تنتظر. Tout d'abord, M. Simondé, je viens d'une mission. Avant que c'est votre premier match, ici, vous n'avez pas beaucoup d'idées sur l'équipe. C'est pour cela notre question, comment vous commentez le match? Alors, d'abord, je tiens à féliciter l'entraîneur de l'équipe adverse pour son résultat. Moi, ça fait 4 jours que je suis à Koriba, donc c'est un peu compliqué, et il a su profiter de nos grossières erreurs, à la fois défensives et dans la récupération et dans le positionnement. On a essayé de travailler ces quelques jours-là qui nous ont été consacrés à une mise en place d'un jeu qu'on a vu complètement s'étioler sur le terrain
par peut-être de l'appréhension, peut-être un manque d'habitude, mais on a vu une équipe de Koriba qui était un petit peu désorientée, qui n'a pas su jouer un football comme je pouvais l'espérer. Bon, pour autant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Nous avons offert un résultat nul à nos adversaires, car nous leur avons donné quasiment les 2 buts. Hein. Le premier, je ne reviendrai pas là-dessus, et le second, voilà, sur un coup franc à la limite, ça fait partie du football, voilà. Et on a donc, nous, fait preuve un petit peu de maladresse dans notre démarche de jeu et dans notre organisation d'équipe. Je souhaitais à ce que l'on ait un processus d'attaque et des choses comme ça, et malheureusement les mauvais réflexes chassaient le naturel et revenaient au galop. Et donc ce que nous avions fait dans la semaine à l'entraînement, je l'ai très très rarement revu là sur le terrain, parce que je pense que le délai de 4 jours, comme je vous l'ai dit, est largement insuffisant pour mettre en place quelque chose de solide. Mais on va continuer à travailler. L'état d'esprit est là, malgré tout, et donc ça c'est le côté positif, et je pense que les quelques moments où on a essayé de jouer au football, les joueurs ont montré qu'ils étaient capables de le faire, sauf qu'ils l'ont montré que trop rarement. Bien sûr. Ceci monté, tout le monde s'en conséquence à recruter cette saison, qui se disent. Ils sont tous opérationnels. Apparemment, non, puisqu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont un petit peu à court encore de compétition, d'autres qui sont blessés, qui reviennent de blessures. Donc, c'est un petit peu compliqué. Moi, sur les quelques jours que j'ai eu là, nous sommes consacrés uniquement avec mes collègues à essayer de mettre en place un plan de jeu qu'on n'a pas pu retrouver véritablement aujourd'hui, parce que je pense que l'appréhension de la rencontre, de l'adversaire, les mauvaises habitudes reviennent, ont pris la place d'un certain nombre de choses, et donc le football, ça se joue avec ses pieds, mais ça se pense avec sa tête. Et là, je crois qu'on a fait preuve d'un manque certain de tête et d'attention. Merci coach, je vous encourage. Monsieur بالنسبه للسوريين ماشي مساله تعادل مع فريق لكن الاساسي والساعه غير انتصارات بعد مرور 5 وصراحه التعادل تنقولوا مازال قدامنا الخدمه. المدرب اول ماتش ليه يلا بدا، ان شاء الله مازال ان شاء الله مازال الخدمه قدام. وتنتمنى حظ موفق للفريق الاولمبيك الاسفي اللي كان اليوم حاضر بقوه على واحد اندفاع بدني كبير، وتنتمنى حظ موفق للفريق الاولمبيك. Monsieur Semouli, pour les objectifs avec le comité, quels sont vos objectifs? Écoutez, déjà, quand vous prenez un club en cours de route, d'un certain nombre de matchs où il y a eu un changement, c'est que les choses ne sont pas très bien passées auparavant. Sinon, il n'y aurait pas eu de changement. Donc, les objectifs du club, c'est déjà de retrouver une stabilité et sur le plan du classement, un certain nombre de certitudes pour progresser au niveau de notre position. Voilà. Il n'y a pas l'objectif de finir premier ou voilà. Dans un premier temps, c'est de retrouver un certain nombre, comme je vous l'ai dit, de certitudes pour nous permettre d'être dans ce championnat à une place raisonnable et que l'on souhaite la meilleure possible. Mais bon, je vous dis, là, il y a un petit peu de chemin, on se rencontre, et je me rends compte encore davantage aujourd'hui au travers de la compétition, que je savais que l'entraînement est une chose et que le match en est une autre, mais là, le fossé est encore un petit peu plus grand, à mon avis, et je crois qu'il faut qu'on remédie à un certain nombre de comportements, de mauvaises habitudes, je dirais, pour retrouver une certaine qualité de jeu et retrouver une place honorable dans ce championnat. Mais je le pense, malgré le résultat de ce soir, qui n'est pas forcément un bon résultat, malgré tout, qu'il y a des choses à faire et qu'il y a un potentiel
qui existe et qui va pouvoir naître dans les semaines à venir. بالنسبه للاعب زهير هاشمي واش ما واجهتكمش صعوبه في التاقلم بما كلاعبين التاقلم مع لا تنظنش صعوبات مع ميرسي. المدرب نظرا تقريبا جوج اللاعبين تيفهموا اللغه الفرنسيه، هذا الشيء علاش تاقلمنا في لا سومال الاولى مع المدرب.